trigonometric ratios of any angle. The questions of this particular topic. We have discussed the concept yesterday. We have discussed a lot of things. I don't know how many of you have understood it. I'll revise the things at first, and I'll continue with the topic and continue with the questions. So let me revise the things at first. It's wrong. Like saying, it will take a longer time. I'll revise the things in general. Yeah. Okay, like recall गरौँ है त. Number 1. In which quadrant, which angles lie? Let me show you. There are 4 different quadrants. Suppose this is first quadrant. This one is first quadrant, second quadrant, third quadrant, and fourth quadrant. Let me be very quick to explain these things. If I rotate any line from here, okay, if I start to rotate any line from here, starting from this 0 degree, suppose this is 0 degree, and this will make angle on the increasing order in anti-clockwise direction. Anti-clockwise भनेको घडीको विपरीत दिशा. This is 90 degree, this will be 180 degree, this will be 270 degree, and this one will be 360 degree. So if I search the angle in this quadrant, it will be theta. Suppose this angle is theta, यो angle theta हो भने this angle will be 90 degree minus theta. 90 degree minus theta, and theta will be, there will be 2 angles in this quadrant. यदि 90 minus theta भन्ने एंगल आयो भने यो कुन क्वाड्रेन्ट को पर्छ भनेर बुझ्ने यसलाई फर्स्ट क्वाड्रेन्टमा कसरी बुझ्ने, यो बाउन्ड्रीमा हेर्ने, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको बाउन्ड्री हेर्ने, यो बाउन्ड्रीबाट अलिकति केही घटाइदियो भने त यही आउँछ नि हैन. सपोज नेपाल र इन्डियाको बोर्डरमा गयो, त वीरगन्जको मितेरी पुलमा गयो हैन, वीरगन्जको मितेरी पुलबाट फेरि नेपालतिर अलिकति 5 मिटर हिँडेर फर्कियो भने कहाँ हुन्छ, नेपालमै हुन्छ नि. सो दिस इज द बाउन्ड्री, 90 डिग्री बाउन्ड्री. 90 डिग्री को यो फर्स्ट र सेकेन्ड क्वाड्रेन्टको बाउन्ड्री हो. अलिकति फर्केर आयो मिन्स माइनस गर्यो भने त फेरि फर्स्ट क्वाड्रेन्टमै आयो, बढाइदियो भने फेरि माथि पुग्यो हैन, मितेरी पुलबाट उता गयो भने त फेरि इन्डियातिर गयो. त्यसै 90 डिग्रीमा थोरै थप्यो इज सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. द एंगल विल बी इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. 180 बाट अलिकति घटायो, दिस विल बी इन द सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट. प्लिज रिमेम्बर इट है. यो सम्झिनु पनि पर्छ, बुझेर मात्र हुँदैन, सम्झिनु पनि पर्छ. सो इफ यू इन्क्रिज इट 180 डिग्री प्लस थीटा, अलिकति बढाइदेऊ यहाँबाट, थर्ड क्वाड्रेन्ट 270 डिग्री माइनस थीटा. यो सम्झिनु पर्छ, त्यस्तो एकदम गाह्रो कुरै छैन के. बढाइदेऊ, यहाँ आयो, यहाँबाट घटाइदेऊ, फेरि यहाँ आयो, दुईटा एंगल सम्झिने. सिमिलरली 270 डिग्री प्लस थीटा, दिस एंगल also will be in the fourth quadrant, and 360 degree minus theta, this will be in the fourth quadrant. So please try to remember this figure. यो figure चाहिँ आँखा अगाडि आउनु पर्यो. I was talking about the angles in different quadrant. Angles in different quadrant. Number 1, what we discussed yesterday. Number 2, what we discussed here is the cast rule. The cast rule we discussed in the last class. Cast rule means the trigonometric ratios, whether it will be positive or negative in the different quadrants. 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and if I increase it further, it will be 360 degree. यसमा चाहिँ अझ अर्को 360 plus 360. ओ ल यो सबै गयो. ओके, यसो गरौँ न, त्यही उसमै स्लाइडमा डिस्कस गरौँ त. लेकिन सबै जान्छ त्यो मेट्यो भने चाहिँ इट्स ओके. जस्ट रिभिजन. ओके, रिभिजन मात्र गर्नुपर्छ, फेरि त्यो क्वेसनकै सल्युसन गरिरहेछ भनेर सपोज ल 0, 90, 180 and 270, 360. यो अघिको भइहाल्यो हैन. यहाँ 90 माइनस थीटा, अर्को के पनि पर्छ भनेको छ मैले, 360 डिग्री प्लस थीटा अल्सो. हियर 90 डिग्री प्लस थीटा, 180 डिग्री माइनस थीटा, 180 डिग्री प्लस थीटा, 270 डिग्री minus theta here. Again the 270 degree plus theta and 360 degree minus theta. 360 मा बढाइदियो भने फेरि कहाँ पुग्छ, फर्स्ट क्वाड्रेन्ट. दिस वान इज फर्स्ट. अब यो एंगल्स इन डिफरेंट क्वाड्रेन्ट है, यो चाहिँ अघिकै कुरा उता मेटियो. सो नम्बर 2 मा कास्ट रुल, भेरी इम्पोर्टेन्ट, भेरी इम्पोर्टेन्ट है. यदि कसैलाई पछि इन्जिनियरिङतिर जानु छ हैन, प्लस 2 11 12 मा साइन्स पढ्नु छ, अथवा म्यानेजमेन्ट नै पढ्यो भने पछि यदि अलि हायर लेभलको स्टडी गर्नु छ भने यो बेसिक कुराहरू हुन्छ पछिको लागि चाहिँ है. सो
this works like this: CAST. Fourth quadrant बाट start गर्ने 0 degree, 90 degree, 180 degree, 270 degree, and 360 degree. So here it will be all the ratios will be positive, all positive. Here sine and its reciprocal, that is cosec, will be positive. Sine cos र tan को है CAST हुन्छ, CAST को CST र C भनेको चाहिँ यो sin cos र tan को ले हिजो पनि भनेको थिएँ, फेरि मैले यहाँ रिपिट एकदम हाइलाइट गरेर खोजिरहेको छु यो कुराहरुलाई, because it is very important. Tan and cot, cos and sec, this will be positive here. Okay, other ratio will be negative. It means that other ratio will be negative. भनेको के हो भने जस्तो sin 91 को भ्यालु चाहिँ यतिकै थाहा भयो कि पोजिटिभ हुन्छ, भ्यालु कति हुन्छ we don't know, but it will be positive. But tan 91 will be negative के यो यसको इलाका कसको इलाका यो इलाका हो sin र cosec को, यो इलाका हे tan र cot के हैन के भन्छ हिन्दी थाहा छैन, I don't know. So cos and sec they will be positive here. What I can say is cos 271 degrees positive, sec 271 degrees positive. Number 2 is cast rule. Number 3 we discussed about is change or no change of trigonometric ratio. Change, no change of trigonometric ratios. Trigonometric ratios. Change or no change of trigonometric ratios. Okay, so how it works is n into 90 degree plus minus theta. We have to express any angle in this format. If n is equals to odd, ratio changes. Ratio changes. I mean ratio means trigonometric ratio. That is sine will change into cos, tan will change into cot. This is the brief summary of the things that we discussed yesterday. Okay, we took 1 hour classes, more than 1 hour class yesterday. So sec will be changed into cosec. Please remember it. And if the value of n is even, ratio does not change. Ratio does not change. La. यति तीनटा कुरा चाहिँ very important, very important. Actually सर हेर्दै गर, यसो कलर चेन्ज गर्न ट्राई गर्छु है त. Okay, so these are the things that we discussed yesterday, and one more thing that we discussed in the last class was the trigonometric ratio of negative angle. That is, if sine minus theta is equals to minus sine theta, only for cos and sec it will be positive, and for tan, cot and cosec it will be negative. Please remember all these things. Okay, cot minus theta also it will be minus cot theta, cosec minus theta also it will be minus cosec theta, and for cos and sec please mute yourself. Cos theta and sec minus theta will be equals to sec theta. Only for cos and sec this minus sign vanishes here, and for sine, tan, cot and cosec this minus sign will just appear outside the trigonometric ratio. Please remember it. And number 5, what we discussed was the value of the trigonometric ratios in different quadrants. म त्यो चाहिँ अलि पछि डिस्कस गरौँ न, अहिले चाहिँ हामी क्वेशनमा जाउँ. Let's discuss this question. Question number 1A. Write the trigonometric ratios in the simplest form. Write the trigonometric ratios in the simplest form. Let's begin it. Okay, this one is for 1 marks, so you can directly write solution. Sine 90 degree minus theta. This will be equals to sine 1 into 90 degree minus theta. Don't worry, I'll provide the slide later. You can make the notes later. Just try to understand what I am doing here. I'm trying to express this angle in the multiple of 90. 90 को multiple मा express गर्न try गरिरहेको छु. 1 into 90, 1 is odd here, so the ratio will change. Before that, let's talk about the sign. Sign के हुन्छ? Let's see. Okay, so this one is 190. So 1 into 90 minus theta means this is in the first quadrant. The angle is in the first quadrant, so it will be positive. There will be all the ratios will be positive. So plus this is the sign. Now let's talk about the ratio change. This is odd number, 1 is odd number, so the ratio will be changed for the odd multiple of 90. So it will be plus cos theta.
This is your answer. Okay, so you can simply write this as answer. Now next one, number B. Let's talk about this one. Solution. Cos 90 degree plus theta. This will be equals to cos 1 into 90 degree plus theta. Let's talk about the sin here first. पहिला sin हेर्ने, पछि चाहिँ रेशियो हेर्ने है. 1 into 90 plus theta. एउटा 90 बाट अलिकति जोड्यो भने सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट, अलिकति जोडेर सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा पुग्छ भने त cos के हुन्छ त्यहाँ नेगेटिभ हुन्छ. सो माइनस 1 means the ratio will be changed. Cos केमा चेन्ज हुन्छ, sin मा. So it will be minus sin theta. This is your answer. ल, यो 1 मार्क्सको क्वेशन हो, सो अलि छिटै आउँछ है त. नेक्स्ट वान, solution tan 180 degree plus theta. Okay, tell me tan 180 plus theta यसलाई कसरी मैले एक्सप्रेस गर्ने. tan 90 को कति टाइम्स हुन्छ, 2 टाइम्स, 2 into 90 degree plus theta. So further it will be कुन क्वाड्रेन्टको ल एंगल. ल यो भन त कुन क्वाड्रेन्टमा हुन्छ यो 2 into 90 plus theta. This angle will be in which quadrant? Please tell me fast. Third quadrant. Second or third? Second. Third. थर्ड नि हैन. यहाँ हेर न, एउटा 90 भयो हैन, 2 into 90 छ नि त. एउटा 90, दुईटा 90 प्लस छ भनेपछि त फेरि थर्डमा जानु पर्यो नि त. थर्डमा है, बुझ्यो थर्डमा कसरी भएको भनेर. Okay, so in third quadrant tan will be positive or negative? Positives. Positive. Very good. So plus. Now let's talk about this ratio change. अब यहाँ 2 छ, 2 is odd or even? Even. Even. So ratio will be changed or no change? No change, right? No change भनेपछि के हुन्छ, tan theta. Okay, very good. Plus tan theta. This is your answer. Now let's talk about this question number D. अहिले नोट बनाउनु नबनाउँदै हुन्छ है, अहिले बुझ्ने पहिला. So let's talk about this question. Question number D. Cot 360 degree minus theta. Cot 360 degree minus theta. अलिकति अर्को पेन लेखौँ न ल. Cot 360 minus theta. It will be cot कति टाइम्स, 90 को कति टाइम्स हुन्छ होला ल. Just tell me fast. 90 को कति टाइम्स? 4 into 90. Very good. 4 into 90 degree minus theta. पहिला प्लस कि माइनस, ल कसले भन्न सक्छ प्लस अर माइनस? जस्ट टेल मी. Minus. Minus. Okay, why minus? Sir, that is the area of cos. Very good. ल cos कै लगा नि त हैन. Very good. ल 1 2 3 4, यहाँ 4 आयो अनि घटाउँदा त फेरि कहाँ आयो, फोर्थ क्वाड्रेन्टमा. सो इट विल बी माइनस. माइनस एक स्टेपमा माइनस भने हैन, सरी एक स्टेपमा माइनस भन्यो. अब रेशियो विल बी चेन्ज अर नो चेन्ज? No change. No change. Why? Because it is even. So it will be minus cot theta. Very good. Okay. So copy it if you are copying roughly. I suggest you to copy it roughly right now so that we can go to the next question. Yeah, last मात्र तिमीले therefore हैन, therefore cot 360 minus theta is equals to minus cot theta भनेर लेख्न सक्छ है. लास्टमा यसरी कन्क्लुजन टाइपमा लेख्दा नि हुन्छ. यो सिम्प्लिफाई मात्र सिम्प्लेस्ट फर्ममा लेख्न भनेको है. You can write that. Okay, let's go to the next one. Find the numerical values of the following. This one is very important. Very, 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 very important. Okay. म यसको एउटा चाहिँ इक्वेसन गर्ने एक्जाममा कसरी गर्ने सिकाउँछु अघिको. Okay. So the trigonometric ratios of second quadrant. अब अरु क्वाड्रेन्टमा एंगल कसरी निकाल्ने एकदम इजियर टेक्निक छ, तर एक्जाममा डाइरेक्ट लेखेर हुँदैन. You have to find the values. So let's find the values. मैले पहिला सबै यो भ्यालु चाहिँ निकाल्न सिकाउँछु कसरी निकाल्ने भनेर. ओके, अनि त्यसपछि चाहिँ what I will do is I will give you the shortcut way to remember these values. Okay, so before that what you need to remember is you need to remember all the values of at least sine, cos and tan. Sine, cos and tan for different standard angles. Different standard angles. 0 degree, 30 degree, 45 degree, 60 degree,
and 90 degree. You have to remember the value of the standard angles in the first quadrant at least. Minimum criteria यो क्वेशन गर्नको लागि. Okay. So sin cos and tan. Sin 0 it will be 0. Sin 30 it will be 1/2. Sin 45 it will be 1/√2. Sin 60 it will be √3/2. Sin 90 it will be 1. Okay. अब यो मैले पहिला पढाउने स्कुलमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई कसरी पढ्थ्यो भने त्यहाँ चाहिँ यसलाई चाहिँ 0 12 घर 12 घरमा 32 मान्छे. अगेन 0. अब यो तिम्रो फिङ्गर 5वटा फिङ्गर छ नि हैन, त्यो 5वटा फिङ्गर एउटा हातको लिने, यसलाई पिङ्की फिङ्गरलाई चाहिँ 0 भन्देऊ 0 हैन. त्यसपछि अर्को रिङ फिङ्गरलाई चाहिँ 1/2 0 12. त्यसपछि मिडल फिङ्गरलाई चाहिँ घरमा 32. यो स्क्वायर रुटलाई चाहिँ घरमा भन्न सक्दैन. घरमा 0 12 घर 12 घर 12 है. 1 मा स्क्वायर रुट भने त 1 नै हुन्छ. प्लिज म्युट योरसेल्फ. हु इज आई थिंक someone microphone is disturbing there. Okay, thank you for muting yourself. So 0 12 घर 12 घरमा 12 तेरो त 12 लगाएको छ नि हैन. घर 12 1 मा स्क्वायर रुट राख्दा 1 नै हुन्छ, त्यही भएर यसो नराख्ने. घर 12 घरमा अब स्क्वायर रुटमा घरमा 32 भनेको 32. ओके, मान्छे भनेको 1. 0 12 घर 12 घरमा 32 मान्छे. यु क्यान रिमेम्बर इट इन द्याट वे अल्सो, बट डिफ्रेन्ट टेक्निक त छ. तर मुखमा कसरी सोध्दा फ्याक्टर भन्न सक्नु पर्यो यो भेल्यु चाहिँ. ओके, यदि कसैलाई त्यसो गाह्रो लाग्छ भने यु क्यान रिमेम्बर इट इन दिस वे अल्सो. फर कस इट इज जस्ट रेसिप्रोकल अफ दिस थिङ्स. रेसिप्रोकल होइन, अपोजिट अफ दिस थिङ्स है. जस्तो 1 सुरुमा आउँछ नि हैन, यो फ्रन्ट गियर हो भने यो ब्याक गियर गाडी जस्तो, गाडी अगाडि गइरहेछ यो पछाडि आइरहेछ जस्तो के. 1 √3/2. okay, 1/√2 1/2 and 0. I think you have read this in class 8 also, but please recall these things if you have forgotten. Okay. अब tan को के हुन्छ? tan 0 मा 0 अनि 1/√3 यो डिवाइड गराएको, यो sin upon cos गरेपछि आउँछ नि त. 1/2 2 will be cancelled, so 1/√3. अब यो 1/√3 यहाँ आइसक्यो, दुईटा आएको छ नि. यो 1 लाई यहाँ लेख्ने फर्स्टमा, √3 लाई चाहिँ यसको पछि लेख्ने. ओके. अब लास्टमा त के आयो? सकियो नि त हैन. अब सकिसक्यो, अब दुईटा आलु लेख्दियौ यहाँ. दुईटा आलु हैन, यो फेरि खासमा इन्फिनिटी हो. फेरि दुईटा आलु भनेर पढ्ला. सो इट इज इन्फिनिटी, इन्फाइनाइट. किनभने 1/0. सो 1/0 इज इन्फाइनाइट. यो कुनै समथिङ अपन 0. 0 को डिभिजन अहिलेसम्म थाहै छैन हैन. 0 ले कति टाइम्स डिवाइड हुन्छ थाहै छैन. सो 1/0 इज इन्फाइनाइट. प्लिज रिमेम्बर दिस टेबल, एट लिस्ट sin cos and tan. It is better if you remember the values of cot, sec and cosec, but this is the basic prerequisite for learning these questions. Such types of question you need to remember at least these values. So let's solve this question. Solution: sin 135 degree. Sin 135 degree. Love गजब कुरा. So sin 135 degree. अब मैले के गर्छु नि 135 लाई 90 ले डिवाइड गरेर भन्छु के हैन. सबैमा एउटै तरिकाले सिकाउ न. 135 डिग्रीले 90 ले डिवाइड गर्दा कति हुन्छ? जस्ट टेल मी. 1 point something हैन. 1 point something आउँछ, isn't it? 1 point something. Just tell me what will be the value. 1.5. 1.5. Okay, 1.5. यदि 1.5 आउँछ भने 1.38 1.38 सुनाउनु पर्ने 1.5 नै होला. Yes sir. Okay, during examination most of the students what they do is they just press sin 135 degree in their calculator and just note the value. त्यस्तो गर्यो भने 0 पाउँछ, 0 marks. Okay, remember it, you will get 0 marks if you do in that way. So sin 135 degree के गर भने जस्तो यता यो एंगललाई क्याल्कुलेटरमा यसरी मल्टिप्लाई गर, के डिवाइड गर 135/90. अब यहाँ अड नम्बर आयो नि हैन. ठीक छ, 1.5 आयो. के ठुलो छ यो भन्दा के ठुलो भ्यालु ल्याऊ. 1.5 भन्दा के ठुलो भ्यालु. sin 2 into 90. 2 into 90 भनेर कति हो? 180. अब यदि 5 आउँछ भने सिधै 45 राख्दै हुन्छ, -45. 135 भन्दा ठुलो आयो, सो 2 into 90 - 45. or you can write in this way also. म त्यसरी चाहिँ नलेख भन्छु. odd वाला चाहिँ तिमीलाई अलि झन्झट हुन्छ त. 1 into 90 - 45. Sorry, plus 45. You can write in this way also.
ओके 1 into 90 plus 45 तर यो अड आएपछि फेरि चेन्ज नो चेन्जको फेरि झन्झट हुन्छ नि त सो चेन्ज नो चेन्जको झन्झट लिनुभन्दा सधैँ इभन मल्टिपल लियो भने इट विल बी इजियर रेसियो त चेन्ज हुँदैन नि त सो अब नाउ what we have to search here is we have to see whether it is positive or negative यो 45 भनेको इट्स समथिङ लाइक थीटा जस्तै हो है सो 2 into 90 minus 45 this is 190 this is 290 190 290 दुईटा 90 आयो दुईटा 90 बाट अलिकति घट्यो भने कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्छ सेकेन्ड क्वाड्रेन्टमा सेकेन्ड क्वाड्रेन्ट साइन विल बी पोजिटिभ प्लस साइन थीटा भनेको त यहाँ के छ 45 डिग्री sin 45 as I told you earlier the value of sin 45 is 1 by root 2 so you can directly write 1 by root 2 this is your answer therefore sin 135 degree is equals to 1 by root 2 sin 135 degree is equals to 1 exam मा आयो भने यसरी याद गर्ने म पछि भ्यालु डाइरेक्ट याद गर्न सिकाउँछु अहिले यसरी गर्न सिक्ने अब यदि 1 into 90 plus 45 गरे भने कसरी त्यसरी गर्न मन लाग्ला so I will solve the alternative method for this question also alternative method but I will not discuss this alternative method in other question सकेसम्म इभन मल्टिपल राख्ने इभन मल्टिपल भएपछि चेन्ज नो चेन्ज को नो झन्झट ओके so it was 135 by 90 1.5 1 अब यो अड आइराछ हैन अड आयो भने कसरी गर्ने it will be something like this sin 135 degree it will be equals to sin 1 into 90 degree plus 45 degree 1 into 90 plus 45 so this will be in which quadrant this will be in 1 into 1 so 1 यो भयो plus 1 is second quadrant मा sin के हुन्छ positive okay 1 भनेपछि यो odd भयो odd मा के हुन्छ change so it will be cos 45 अब दुईटा कुरा ध्यान दिनु पर्यो अघि चाहिँ प्लस कि माइनस मात्र थाहा भयो इभन मल्टिपल भयो भने but in odd multiple we need to know whether the ratio changes or not so cos 45 this is equals to 1 by root 2 therefore your answer is 1 by root 2 यहाँ पनि त्यही के आयो 1 by root 2 नै आयो therefore sin 135 दुईटै तरिकाबाट एन्सर चाहिँ एउटै आउनु पर्यो फेरि है so 135 degree is equals to 1 upon root 2 so sin 135 degree is equals to 1 upon root 2 okay so let's talk about this question also tan 225 degree tan 225 degree okay divide 225 by 90 कति टाइम्स हुन्छ ल गरौँ tan 225 degree कति टाइम्स हुन्छ 225 ल भन 2.5 so अब 2 नै ल्याउन त हुन्छ tan 2 into 90 प्लस अब 5 आयो भने सिधै 45 लेखे हुन्छ के ठुलो छ नि त मैले यहाँ प्लस किन लेखे भने यो 180 भन्दा ठुलो भ्यालु हो यदि यो 180 भन्दा सानो भएको भए माइनस 5 आयो भने सिधै 45 किनभने विल जस्ट टक अबाउट द स्ट्यान्डर्ड एंगल्स ओन्ली ओके नभए त्यही पनि चेक गर्दा नि हुन्छ 225 मा अझै कति बाँकी रहेछ 180 मा हैन सो इट विल बी 100 sorry this will be 45 degree so this is equals to tan 2 into 90 plus 45 which quadrant angle third quadrant हैन 1 2 अनि प्लस यहाँ आयो third quadrant मा tan will be positive so plus ratio will not be changed so tan 45 is equals to 1 this is your answer therefore tan 225 degree is equals to 1 this is your answer let's talk about this question cot 150 degree solution cot 150 degree cot 150 degree also it will be कति हुन्छ ल भन cot कति टाइम्स हुन्छ 1 टाइम्स हुन्छ हैन 1 टाइम्स आयो भने 1 भन्दा अलिकति बढाउने भनेको छ जुन अड आउँछ नि अड आयो भने त्यो भन्दा अलिक एउटा बढाइदियो अनि इभन बनाउने it will be 2 into 90 2 into 90 is 180 180 minus 30 will be 150 so it will be अब यो प्लस कि माइनस ल भन त कुन क्वाड्रेन्ट को एंगल which quadrant this angle is in which quadrant this angle lie
150, this angle is in second quadrant, so second quadrant cot will be negative, so minus cot of 30 degree. cot 30 भनेको tan 60 को भ्यालु है, जस्ट उल्टो हुन्छ, रिभर्स गियर लाग्छ भनेको थिएँ मैले हैन. सो cot 30 भनेको कति हुन्छ, tan को 60, so it will be 1 minus root 3. This is your answer. Therefore cot 150 degree is equals to minus root 3. This is your answer. Excuse me. So next one, cos 390 degree. Cos 390 degree. Let me erase this one. Cos 390 degree. Can anyone solve it? Just try to solve it yourself. ल भन त छिटो कति आउँछ, क्याल्कुलेटरमा थिचेर नभन्ने है, गरेर भन्ने. cos 390 degree. मैले लास्टमा चाहिँ डाइरेक्ट एन्सर पनि भन्न सिकाउँछु तिमीलाई, डोन्ट वरी. Okay, please tell me. Okay, cos 390 degree. 390 degree. 390 degree divided by 90. कति आउँछ? 4.33 सर. 4.33 भन्छ त इभन आइहाल्यो हैन, इभन आएपछि के गर्ने, यसलाई 4 नै राख्ने. So it will be cos 4 into 90. 4 into 90 means 360. So 360 मा कति बढी छ? 30 degree. So 4 into 90 degree plus 30 degree. Now further it will be cos 4 into 90. Which अब sorry, positive negative हो, कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ यो एंगल? Angle lies in which quadrant? 4 into 360 plus something, अथवा 1 2 3 4 चारवटा 90 प्लस छ भने चाहिँ कुन क्वाड्रेन्टमा पुग्यो? Which quadrant the angle lies? First quadrant. First quadrant. First quadrant मा के हुन्छ? सबै पोजिटिभ, सो प्लस. ओके, रेशियो चेन्ज अर नो चेन्ज? नो चेन्ज. किन नो चेन्ज? बिकज इट इज इवन मल्टिपल. सो प्लस cos of 30 degree. Cos 30 degree is, ल भन त cos 30 degree कति आउँछ? Just tell me fast, एउटाले भन at least. Cos 30 degree is root 3 by 2. Root 3 by 2. Remember the value. So this is therefore cos 390 degree is equals to square root 3 divided by 2. Okay, this is your answer. Now let's talk about how to remember these values directly. अब यो डाइरेक्टली कसरी भ्यालुहरु याद गर्ने? साइन जस्तै स्ट्यान्डर्ड एंगल हुन्छ कि पहिला के गरौँ भने लाइक सबैले सारा त यो पहिला, अनि त्यसपछि हामी कुरा गरौँला. This is alternative method for A, okay? Okay, I'll provide the notes also later, just write it roughly. So now let's talk about how to remember the standard angle value of other quadrant. पहिला त standard angle कति हो भन्ने थाहा पाउनु पर्यो, okay? So this is 0 degree and this one is 90 degree. But हिजो पनि भनेको थिए, I don't know whether you remember it or not. So the different angles, the standard angles in the first quadrant are 30 degree, हैन? त्यसपछि 45 degree, त्यसपछि 60 degree. यहाँ पनि 30 को ग्याप छ, यहाँ पनि 30 को ग्याप छ, तर बीचमा चाहिँ 15 को ग्याप छ के. यसरी सम्झनु है. 0 30, 90 बाट नि यता पनि 30, तर बीचमा चाहिँ 15 को ग्याप छ. 60 बाट 15 घटाउँदा it will be 45, and if you add 30 to 15, then again it will be 45. Okay, यसरी ग्याप बुझ्नु पर्यो. Now let's talk about the angles of the second quadrant. Second quadrant मा एंगल के हुन्छ? यहाँ पनि के हुनु पर्यो? तीनटा हुनु पर्यो यहाँ पनि हैन, एक्स्ट्रा बाउन्ड्री बाइ. 90 मा त यो बाउन्ड्री त कति हुन्छ? 180. हाँसी अब यो 90 जुन बाउन्ड्री थियो नि, यो बाउन्ड्रीमा जोड्ने के. 90 plus 30 it will be 120 degree. 90 plus 45 it will be 135 degree. Second quadrant में स्टैंडर्ड एंगल यसरी याद गर ल. 90 मा 60 जोडा it will be 140
50 degree. Similarly, if you want to learn the standard angles of the third quadrant, अब यो बाउन्ड्रीमा जोड्ने अब चाहिँ यो बाउन्ड्री छ नि हैन 180 degree 180 मा यो 30 जोडा it will be 210 degree 180 मा 45 जोडा it will be 225 degree. Similarly 180 plus 60 it will be 240 degree and 180 plus 90 it will be 270. 90 त अब स्ट्यान्डर्ड यो बाउन्ड्री त तिमीलाई थाहा छदैछ हैन. So 0 and 360 I was talking about. Now the standard angles of the fourth quadrant. Fourth quadrant में के एंगल हुन्छ होला यहाँ पनि तीनटा लाइन यसरी बनाऊ. बाउन्ड्री के छ यहाँ 270 270 मा यहाँको 30 जोड देऊ त it will be 300 degree. 270 मा 45 जोडा it will be 315 degree. 270 plus 60 it will be 300 and कति त भन त आफै 330 degree है. So I hope you understand this. अब यो different quadrant. अब now let's talk about the values. So त्यो कसैले sin 120 भन्यो तिमीलाई हैन अथवा if anyone asks you about the value of sin 210 degree or the value of sin 330 degree, how to say it directly? कसरी डाइरेक्टली भन्ने है. यो फर्स्ट क्वाड्रेन्टको भेल्यु चाहिँ याद हुनु पर्यो, कन्ठ हुनु पर्यो चाहिँ त्यो कन्ठ भयो भने चाहिँ अरु पनि भन्न सकिन्छ. Okay, I'll explain this now. See here, suppose if I am talking about the value of sin 135 degree. Sin 135 degree. You 135 is a quadrant, you can directly say it is between the value lies between 90 degree and 180 degree, isn't it? So 90 degree and 180 degree को बीच को value भन्छ second quadrant को value. Second quadrant हो भने 180 भन्दा कति कम छ हेर्ने. Okay, 180 भन्दा कति कम छ 5 आउँदा बित्तिकै त 45. So 180 मा 45 कम छ. Second quadrant भने sign will be positive. दुई स्टेप हेर है. पहिला कुन क्वाड्रेन्टमा पर्छ त्यो अनुसार प्लस अर माइनस लेख. बाउन्ड्री भन्दा कति कम छ 180 भन्दा कति कम छ 45. सो sin 45 is 1/√2. अब यहाँ हेरौँ फेरि बुझेन होला यसमा हेरौँ फेरि sin 225 sin 225 degree sin 225 degree. Which quadrant angle? Third quadrant. In third quadrant sin will be negative, so minus. Third quadrant छ भने चाहिँ 180 भन्दा कति बढी छ हेर्ने. 180 भन्दा कति बढी छ 5 आउँदा बित्तिकै 45. So sin 45 is 1/√2. ठीक छ. कसैले सोध्यो नि फ्याक्ट भन्न सकिहाल्यो. अब सपोज 315 degree. Let's see about it also. Sin 315 degree. Which quadrant angle is it? 315. It is a fourth quadrant. In fourth quadrant sin will be negative, so minus 5 आउँदा बित्तिकै 45. Sin 45 it will be equals to sin 45 कति हुन्छ 1/√2. अथवा 360 पुग्न कति बाँकी छ भन्ने हेर्ने यसमा चाहिँ. So 90 र यसलाई चाहिँ 90 र 270 लाई चाहिँ नहेर्ने. For second quadrant you have to see the value by how much by how many number it is less than 180. Okay, for third quadrant angle you have to see how much it is greater than 180 degree, and for fourth quadrant you have to see how much it is less than 360. म एउटा अझै एउटा गरिदिन्छु अनि त्यसपछि हामी नेक्स्ट क्वेशनमा जाउँ है त. Suppose for example someone asks you about the value of cos 150 degree. Cos 150 degree. This angle lies in second quadrant. Second quadrant मा cos negative, so minus 150 भनेको 180 भन्दा कति कम. See here. Okay, it is less by 30 degree. So cos 30 is √3/2. कस्तो सजिलो है. So next one, tan 240 degree. Tan 240 degree. 240 degree lies in third quadrant. In third quadrant tan is positive, so plus. Okay, 180 भन्दा कतिले बढी छ 270 नहेर्ने. 270 and 90 the ratio will be changed, so don't see this one. So it is greater than 180 degree by 60 degree. So tan 60 is √3 plus √3. Okay, let's talk about one more value. Suppose sin 300 degree la. Fourth quadrant sin will be negative. 360 of fourth quadrant भने चाहिँ 360 भन्दा कति कम छ हेर्ने. 360 minus 300 it is 60. So sin 60 is √3/2 minus √3/2. I hope you understand this. If you don't understand, please let me know. I will explain it further. Okay, let's talk about these questions also. Find the numerical value of the following. These are some larger values. So let's talk about this. So here it is given in radian. Okay, pi is given here. What you need to remember is
pi radian is equals to 180 degree. Okay, if it is not mentioned, if it has not mentioned radian, you have to understand that it represents radian here. Okay, so sine minus 5 pi by 3, sine minus 5 pi by 3, this is equals to sine minus 5 into 180 by 3. Just tell me what will be the value. 5 into 180 degree by 3. Just simplify it for the angle. At first you have to simplify it. Sine 3 5s are 15, 3 6 means minus 5 into 36. I think this will be minus 5 into 36 degree. So just tell me now, 5 times 36, it will be equal to, please tell me the value. Sir, 180 degree. Sorry, you thought 3 5s are 15 don't want to 3 5s are 15 मतलब 5 divided by this. I'm sorry for the mistake. 3 5s are 15. 3 5s are 15 and 303 6 sorry 303 okay by 3 5 3 6 18 3 6 18 so 05 into 60. Your 5 just like so 3 6 18 and 0 degree, so 5 6 30, so minus 300 degree. Okay, please check the calculation. Mistake. So sine minus 300 degree. अब माइनस आइसकेपछि यो साइनमा माइनस बाहिर आउँछ कि त्यही भित्रै हराउँछ भन त. It will come outside or just it will be vanished here. Formula के छ, sin minus theta is equals to minus of sin theta. So it will be equals to minus of sin 300 degree. Okay. So now अब यो माइनस आइहाल्यो बाहिर, ठिक छ. So this will be equals to minus sin अब 300 लाई 90 ले डिवाइड गरेर कति टाइम्स आउँछ, something 3 point something हुन्छ हैन, or 3 आयो, it is odd, so एउटा भ्यालु बढाइदियो, it will be 4. So 4 into 90 degree minus 4 into 90 is 360, so 360 minus 60 is 300. Further it will be minus, this ratio will not be changed because it is even number, so sine of wait just a minute, पहिला साइन को कुरा गरौँ है. यो माइनस अगाडि माइनस छुट्टै छ, यो अगाडिको माइनस हो. अब यसले चाहिँ माइनस भन्छ कि प्लस भन्छ, लेट्स टक अबाउट इट अल्सो. Okay, sine 4 into 90 minus 60. This angle lies in which quadrant? 1, 2, 3, 4 and minus. Okay, this will be in fourth quadrant. In fourth quadrant, sine is negative, so minus. Ratio will not be changed, so it will be sine 60 degree. यो यति बटाएको है, यहाँ बटाएको यो भ्यालु चाहिँ minus sine 60 degree. So further it will be minus times minus, it will be plus. Sine 60 degree, this will be equals to root 3 by 2. This is your answer. Okay, this question will be asked in 2 marks. So therefore, sine minus 5 pi by 3 is equals to root 3 by 2, square root 3 by 2. Okay, remember it please. Okay, have you copied it? Okay, now I'll solve one more question here, and I'll go to the next slide. I'll give you this remaining question as homework. Tan 1020 degree tan 1020 degree. I hope you understand how to solve the question of the negative angle. So tan 1020 degree solution. Tan 1020 degree, this will be equals to divided by 90. 1020 90 divided. Please do it first. 11.3. 11.3. When you 11.3 was 11 लेने के 12 लेने. Just tell me first. 12. 12. Odd multiple नलिने. एउटा बढाएर लिने यदि odd multiple आयो भने. So tan 12 into 90 degree. 12 into 90 कति हुन्छ? 12 9 कति? 108.
108 हैन 1080 1080 मा कति बढी छ यो कम छ हैन 1080 भन्दा कम छ किनभने हामीले बढाएको छ नि एंगल 1080 मा 60 कम छ सो 1080 the 12 into 90 minus 60 भनेर यसरी लेख्नु पर्यो 30 60 45 भन्दा अरु डिफरेन्स चाहिँ आउँदैन है or 0 or 90 त्यसपछि 90 त आउँदैन sometimes it becomes 0 so tan 12 into 90 minus 60 this will be equals now let's talk about whether it will be positive or negative since it is 12 so let's count 12 from here starting from here 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आइसकेपछि फर्दर के भने त माइनस छ कि प्लस छ it is minus there so you have to return back to the fourth quadrant जुन बाउन्ड्रीमा आउँछ त्यो बाउन्ड्री एउटा फर्किने माइनस आयो भने okay so what you have to do you have to see the value for fourth quadrant कसको इलाका हो यो tan को हो त होइन it is the इलाका of cos and sec cos र sec पोजिटिभ हुन्छ भने tan के हुनु पर्यो नेगेटिभ सो माइनस रेशियो will not be changed so tan 60 degree minus tan 60 degree minus tan 60 is minus root 3 okay therefore tan 1020 degree is equals to tan 1020 degree is equals to minus of root 3 I hope you understand this okay so let's go to the next question I suggest you to solve these questions yourself question number C and question number D let's go to the next question find the value of sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 sometimes such questions may be asked what I need to mention here is please write note at the top of your copy को top मा एउटा कुरा लेख sin square theta is equals to sin theta into sin theta and this is equals to sin theta whole square sin square theta भनेको के हो sin theta र sin theta दुईचोटी मल्टिप्लाई गरे हो त्यो भनेको sin theta whole square suppose it is sin square 180 degree minus theta okay स्क्वायर आयो भने प्लस र माइनस को मतलब नगरिकन डाइरेक्ट लेख्दा पनि हुन्छ you have to see sin 180 minus theta 180 is 2 into 90 so ratio will not be changed you can simply write sin square theta स्क्वायर ले के गर्छ प्लस लाई पनि स्क्वायर गर्दा पोजिटिभ आइहाल्छ माइनस लाई पनि स्क्वायर गर्दा के आउँछ पोजिटिभ आउँछ so sin square 270 degree minus theta sin square let's talk about the 270 degree minus theta गरौँ त okay 270 degree minus theta स्क्वायर आएपछि अब स्क्वायर आएपछि प्लस माइनस को मतलब नगरेर डाइरेक्ट यु क्यान राइट ओके बुझ्न त बुझ किन भएको भनेर बट 270 degree minus theta 270 is 3 into 90 ratio will be changed so cos square theta change कि नो चेन्ज मात्र हेरे भयो यसमा चाहिँ स्क्वायर आयो भने ओके प्लिज नोट दिस थिंग्स so sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 let's solve this question so solution sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 okay so you can simply write पहिला अलिकति डिफरेन्ट पुरै डिटेलमै गरौँ पछि जान्ने भइसकेपछि अलिकति डिफरेन्ट वेमा लेख्दा हुन्छ sin pi by 6 whole square cos pi by 3 whole square minus tan pi by 4 whole square. So pi by 6 is 180 by 6 it will be 30 sin 30 degree square sin 30 square plus cos pi by 3 is 60 cos 60 degree square or you can simply write cos 60 only there cos 60 degree square cos 60 degree square minus pi by 4 is 45 so tan 45 square now it's just a basic simplification okay sin 30 is 1 by 2
So 1 by 2 square plus cos 60 is again 1 by 2. So 1 by 2 square minus tan 45 is 1. So 1 square. It will be 1 by 4 plus 1 by 4 minus 1. Okay, let's simplify it further. It will be 4 will leave the LCM. 1 plus 1 minus 4. Further it will be 2 minus 4 by 4. 2 minus 4 is minus 2. So minus 2 by 4, this is equals to minus 1 by 2. This is your answer. Or simply you can write the whole question, and therefore you can write therefore sin square pi by 6 plus cos square pi by 3 minus tan square pi by 4 is equals to minus 1 by 2. You can write at last in that way also. Please note it fast. त्यस्तो गाह्रो केही पनि छैन यसमा स्क्वायर आएको भएर अलि झुकिन सक्छ. minus 9 by 3 हो. In which step? Second last step or last step? Or last step. Minus 1 by 2. 2 times 2 is 4, so minus 1 by 2. Minus 1 by 2. Okay, so let's go to the next question now. Question number B. I have taken these questions from the government textbook. So let's see here. This is a very important question. Cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16. Agi the standard angle aako थियो, but these are not the standard angles. Pi by 16, 3 pi by 16, 5 pi by 16, 7 pi by 16. Very, very, very important question. Very, very, very important question. Okay. So cos square pi by 16, cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 and plus cos square 7 pi by 16. Let's try to understand this question. पहिला बुझौँ है राम्रोसँगलाई. यहाँ एंगल के छ त एउटा pi by 16 छ. This is not a standard angle. Okay, pi by 16 is not something like 0 degree, 30 degree, 60 degree, something like that. It's something other than these values. अब यस्तो आउँछ भने के गर्ने? Let's see. Let's talk about the pair of these angle. Pi by 16, 3 pi by 16, 5 pi by 16 and 7 pi by 16. यो क्वेशनलाई चाहिँ दुईटा एंगलबाट हेर्ने. First you have to see the angle. Second you have to see the ratio. Ratio के छ भनेर हेर्नु सबैको. सबैमा के छ यहाँ? Cos square. Next one also cos square. Next one also cos square and next one also cos square. सबैमा square 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 छ, त्यही पनि cos मा छ. यस एउटा स्क्वायरलाई यदि यो cos square अथवा यो cos square दुईटा मध्ये एउटालाई मैले cos को सट्टा sin बनाउन सके र यसको एंगल पनि एउटै भने 3 pi by 16 लाई केही गरी मैले यहाँ भएको एंगलसँग चेन्ज गर्न सके भने इट विल बी sin square. यसलाई मैले sin square बनाउन सक्छु कि सक्दैन? लेट्स टक अबाउट इट. अनि यो दुईटा मध्ये एउटालाई sin square बनाउने एउटै एंगलसित भने त्यो के हुन्छ? cos square थीटा plus sin square थीटा. अगेन इट विल बी cos square थीटा plus sin square थीटा. त्यस्तो भयो भने त के गर्न मिल्छ? 1 राख्न मिल्छ नि सिधै हैन? सो एंगल, लेट्स टक अबाउट द एंगल एट फर्स्ट. लेट्स सर्च द पेयर अफ द एंगल्स. एंगल को जोडी खोजौं है त अब. एंगल को जोडी खोजौं. व्हाट हैपेन्स हियर? pi by 16 है त. मैले यस्तो एंगल एंगल खोजिरहेको छु such that their sum will be generally you can talk about the sum खोज्दा हुन्छ. जस्तो दुईटालाई जोड्दाखेरि चाहिँ दुईटा यस्तो एंगलको जोडी भनौँ ल. सुरुमा यो दुईटाको जोडी भनौँ है त. दुईटा जोडौँ है त. दुईटा जोड्दा कति हुन्छ? इट विल बी pi by 16 plus 3 pi by 16. Let's talk about it. Pi by 16 plus 3 pi by 16. What will be the sum? It will be 4 pi by 16. And this is equals to 4 4 means pi by 4. You want 45 हो. So यसले काम गर्दैन. What we are searching is we are searching such pair so that it will be 90 degree. That is we are searching for the complementary pair. Complementary भयो भने त रेशियो चेन्ज हुन्छ नि. सप्लिमेन्ट्री मा रेशियो चेन्ज हुँदैन. 90 डिग्री सरी 180 डिग्री भयो भने चाहिँ रेशियो चेन्ज हुँदैन. सी हेर है. हामीले के खोजिरहेको छौं? एंगल. यस्तो एंगल खोजिरहेको छौं. सो दैट द सम विल बी आइदर 90 डिग्री, 90 भनेको पाई बाइ 2 हैन? पाई बाइ 2 or odd multiple of pi by 2. Odd multiple चेन्ज गर्छ नि हैन? Odd multiple of pi by 2. Please remember it. के सर्च गर्ने यस्तो क्वेशनमा भन त? यो पर्टिकुलर क्वेशन. पहिला यो क्वेशन बुझौं, त्यसपछि अरु सप्लिमेन्ट्री वाला क्वेशन चाहिँ म भोलि अर्को दिन गराउँछु त नेक्स्ट क्लासमा. So what you have to search here is you have to search such pair of angle such that the sum will be
either 90 degree मैले यहाँ नोटमै लेखिदिन्छु नोट यो साइडमा लेख्ने है पछि बुझ्न सजिलो हुन्छ डाइरेक्ट लेख्यो भने के गरे गरे हुन्छ नोट सर्च for the pair of angle such that यो particular question मा है such that the sum is either 90 degree 90 degree means pi by 2 90 degree or odd multiple of pi by 2 or odd multiple of pi by 2 किन त्यस्तो गरेको भन्दाखेरि हामीले यो रेशियो चेन्ज गरेर केमा लान खोजिरहेका छौं साइनमा लान खोजिरहेका छौं त्यो भयो भने हामीले cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर को भ्यालु लगाउन सक्छौं ओके sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा will be 1 सो हियर अब यसले काम गरेन यो दुईटाले काम गरेन अब यसबाट जाउँ pi plus 5 it will be 6 6 upon 16 भनेको त यो pi by 2 हुँदैन फेरि pi by 2 को मल्टिपल सो लेट्स टक अबाउट द फर्स्ट एन्ड द लास्ट वान नर्मली के हुन्छ भने फर्स्ट र लास्टमा अथवा फर्स्ट र लगत्तै त्यसपछि आउनुमा चाहिँ पेयर हुन्छ बट यु क्यान सर्च फर अदर अल्सो लेट्स टक अबाउट दिस पेयर नम्बर अब यसमा एउटा पेयर के भयो पाई बाई 16 प्लस 7 पाई बाई 16 इज इक्वल्स टु 8 पाई बाई 16 त्यो भने के हुन्छ पाई बाई 2 8 टु 16 भने चाहिँ यसले काम गर्यो अब यो आउँदैन भने अर्कोसँग त चोइसै छैन त्यो दुईटैमै मिल्नु पर्यो हैन यसले त लगिसक्यो यसलाई पछि अब यसले चाहिँ के गर्छ बाँकी रहेकोसँग काम चलाउँछ सो इट विल बी 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 and this is equals to 8 pi by 16 and that is equals to pi by 2 I hope you understand कुरा बुझेको बुझ्दैन हेर त यहाँ odd multiple अब सेकेन्ड उसमा जानै परेन के odd multiple of pi by 2 भनेको जस्तो कि pi by 2 त आफैमा 1 into pi by 2 भइहाल्यो that is मैले एक्जाम्पल पनि लेखिदिन्छु यहाँ 3 pi by 2 आए पनि भयो त्यसको सट्टामा 5 pi by 2 आए पनि भयो 7 pi by 2 आए पनि भयो हैन डट 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 ठीक छ कम्प्लिमेन्ट्री पेयर बनाएर छ बिकज वी आर ट्राइङ टु चेन्ज द रेशियो अफ द गिवन रेशियोज हियर सो लेट्स सल्भ दिस क्वेसन सल्युसन सुरुमा त्यो जोडी खोजेको कुरा लेखिहालौँ है त उता जे गरे नि यो साइडमा लेख्ने नोट गर्ने यो कुराहरू पहिला सुरुमा एंगल हेर्ने त्यसपछि रेशियो हेर्ने अनि एनालाइज गर्ने के गर्ने भनेर यदि तिमीले पछि एक्जामको बेलामा नबुझ्न सक्छ जस्ट नोट इट so let's talk about this solution sometimes this question may be given in proof also okay prove that something is equals to something is the type of solution cos square is one सुरुमा चाहिँ पहिला यो जोडीहरु लेखिहालौं here pi by 16 degree sorry pi by 16 plus 7 pi by 16 is equals to this is equals to pi by 2 directly लेखौं है त pi by 2 pi by 16 plus 7 pi by 16 this is equals to pi by 2 it means that अब यो ठुलोलाई चाहिँ यति राखौं सानोलाई उता लगाऊ 7 pi by 16 this is equals to pi by 2 minus pi by 16 एक नम्बरमा एउटा जोडी 2 नम्बर तिमीले यसलाई चाहिँ यहाँ तल लेख्दैन है यसो गरौँ न तिमीले यो जोकेलापछि म तलै लेखिदिन्छु ल के गरे भन्दा साइडमा फेरि यसरी यो सेमिकोलन दिएर यसरी लेख्ने बानी छैन मलाई सो 7 पाई बाई 16 के चेन्ज गरिरहेछौँ हामीले यो एंगललाई नै चेन्ज गर्न खोजिरहेछौँ अब 7 पाई बाई 16 इट क्यान बी चेन्ज्ड विथ पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 16 लेट्स टक अबाउट द सेकेन्ड पेयर इज 3 पाई बाई 16 प्लस 5 पाई बाई 16 दिस इज इक्वल्स टु अगेन पाई बाई 2 यहाँ पनि ठुलोलाई लेफ्ट साइडमा राखौँ 5 pi by 16 this will be equal to pi by 2 minus 3 pi by 16 so now let's talk about the given question now cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16 plus cos square 7 pi by 16 okay so अब यो एंगल जुन जहाँ चेन्ज गराएको थियो नि हेर त जस्तो कि फर एक्जाम्पल वी हैव 7 pi by 16 here
We have 7 pi by 16. Let's change this 7 pi by 16 with pi by 2 minus your 7 pi by 16. So pi by 2 minus pi by 16. Similarly, we will change this pi by 16, 5 pi by 16. And it will be pi by 2 minus 3 pi by 16. This is the angle I also will get the result. Okay, so let's continue further. It will be cos square pi by 16, cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square 5 pi by 16. It can be changed into pi by 2 minus 3 pi by 16. Okay, plus cos square. See here 7 pi by 16 को value क्या आएको छ? Pi by 2 minus pi by 16. I have changed these two values here. Okay, so pi by 2 minus 3 pi by 16. It has been changed. So pi by 2 is 90 degree, isn't it? 90 degree भनिसकेपछि further it will be cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus. Now see here cos 90 minus theta. मैले square आएपछि plus minus को मतलब नगरिनु हुन्छ भनेको छ. So cos 90 minus theta, it will be cos 90 minus theta. It will be, just tell me the value. Cos 90 minus theta के हुन्छ? Please tell me. Cos 90 degree minus theta कति हुन्छ? Tell me the formula of this one. Cos 90 minus theta. Example त भन न कि सबै हरायो. सोधेका थिए म त. Cos 90 degree minus theta. Please tell me the value. एउटा त भन न. Cos 90 minus theta. Tell me the formula for cos 90 minus theta. Plus sin theta. Plus sin theta. अनि किन नबुझाएको कोही पनि? So plus sin theta. Okay, so plus sin theta, isn't it? So plus sin theta. So square छ भने त plus sin plus र minus को मतलब नगरे भयो. So it will be sin square. Sin square, our theta is 3 pi by 16. 3 pi by 16. Cos square 90 minus theta, it will be sin square pi by 16. Okay, now let's collect the terms with the ratios with the same angle. That is, we have these two, cos square pi by 16 and sin square pi by 16. Okay, so it will be cos square pi by 16, cos square pi by 16 plus sin square pi by 16. दुईटा सँगै राख्न मिल्यो हैन? अब अर्को दुईटा जोडलाई सँगै राखौं. Plus cos of square 3 pi by 16 plus sin square 3 pi by 16. Sin लाई अगाडि राख्दा अझ राम्रो हुन्छ है. यहाँ sin लेख्दा नि पहिला sin त्यसै cos लेख्दा नि हुन्छ. You can do it in that way also. Okay. So cos square theta plus sin square theta एउटै एंगल आयो भने त what we can write? यसलाई सब ब्र्याकेट भित्र राख्दिनु दिदैला हैन? जोडी पाए नि त मक्क परेर एक्लै बस्न थाले के हेर त. Cos square theta plus sin square theta, this is equals to 1. Again cos square theta plus sin square theta, this is also equals to 1 हैन? अब दुईटा के भयो 1 भयो. And 1 plus 1, this is equals to 2. This is equals to 2. Just write equals to 2. 2 आएर त यस्तो धेरै सिम्प्लिफाई गरेर लास्टमा त यति सानो आन्सर आयो. Please note these things, okay? यो लास्टमा चाहिँ लेख्ने. Therefore, what you can write? Therefore, now see you can write answer here. Therefore, cos square pi by 16, cos square pi by 16 plus cos square 3 pi by 16 plus cos square of 5 pi by 16 plus cos square of 7 pi by 16. This is equals to 2. This is your answer. I hope you understand this. ल यो बुझेन भने चाहिँ एकचोटी फेरि रिभिजन गर. अझै पनि बुझेन भने चाहिँ I am there. I'll guide you. सर उयो सेकेन्ड लास्ट स्टेप चाहिँ भन्नु न. सेकेन्ड लास्ट स्टेप. सेकेन्ड लास्टमा चाहिँ कलेक्ट यो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा के 1 हुन्छ नि त. यो पाइ बाइ 16 भने थीटा जस्तै हो के, एंगल एउटा हैन. जस्तो कि cos स्क्वायर 30 प्लस sin स्क्वायर थीटा 30 इज अल्सो इक्वल्स टु 1. जस्तै है sin स्क्वायर 30 प्लस
cos स्क्वायर 30 डिग्री इक्वल्स टु पनि भन्नुहुन्छ के एंगल एउटै भयो भने यो त हामीसँग cos स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos थीटा हामीले थीटा 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 भन्दै पढाए नि त फर्मुला थीटा भने कुनै जे पनि एंगल हुन सक्छ के यहाँ अल्फा भए पनि 1 नै हो 30 भए पनि 1 नै हो π/16 भए पनि 1 नै हो बुझ्यो डु यु अन्डरस्ट्यान्ड अर नट Yes, sir. okay very good so copy it I think I can discuss shall I discuss one more question or not यो क्वेशन चाहिँ यसको हामी अर्को दिन डिस्कस गरौँला भोलि है त the remaining questions we'll discuss on the next class and tomorrow I'll complete this topic please don't miss this class and after that next week I'll be discussing the transformation okay transformation that is reflection rotation translation I'll try to complete the whole topic within that week okay on the next week and trigonometry for trigonometry compound angle is remaining and we haven't solved the proof of the trigonometric identities some harder identities we haven't solved we'll discuss that later and the compound angle is very important I'll discuss that later okay compound angle एकदम important छ 10 क्लास नै चाहिन्छ we have to discuss that अब यसमा चाहिँ मेन इम्पोर्टेन्ट कुरा म डिस्कस गरिसकेको छ भोलि यसो एउटा दुईटा क्वेशनहरु डिस्कस गरौँला चाहिने कुरा चाहिँ लगभग आज डिस्कस भइसक्यो अब एउटा भ्यालु निकाल्ने x को भ्यालु निकाल्ने वाला क्वेशन छ त्यो भोलि डिस्कस गरौँला okay thank you everyone have a great day Bye bye sir. Okay I have some assignment for you ल assignment पनि अलिकति so try गरौँ त Bye bye, sir. Okay bye ल यति क्वेशन चाहिँ यसो ट्राई गर्न I'll put this in assignment section है म यसो assignment मा राखिदिन्छु please try these questions okay have a great day bye bye take care